dia. Jadi bagaimana tidak distajabah doanya? Sedangkan orang yang puasa itu sudah menahan nafsunya, kesenangannya, mengutamakan perintah Allah. Kama qila inna al-abda idza kana fi sujudi yubahi. Sebenarnya dikatakan dalam satu riwayat bahwa hamba itu kalau berada di sujudnya yubahilahu azza wa jalla bi malaikatah, maka Allah membanggakan Allah azza wa jalla membanggakan hamba tadi di hadapan para malaikat-malaikatnya. Wa yaqulullah subhanahu wa ta'ala, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari maluhur, ya malaikati wa malaikatku unduru ila abdi, lihatlah kepada hambaku ruhuhu inti wajah selalu bainadai, rohnya dia di hadapanku, sedangkan jasadnya juga di hadapanku. Ini sujud di hadapanku, juga rohnya. Ushidukum, saya persaksikan, saya jadikan kalian saksi, wahai malaikatku, ya malaikati, ani qad ghafartu lahu, bahwasanya saya sudah mengampuni bagi orang itu. Wallahi ma ahsana sujud sajidin, maka demi Allah, alangkah bagusnya sujudnya orang yang ahli sujud. Umahasa anfas shaimin, alangkah mulianya nafas-nafas, tarikan nafas orang yang puasa. Arbaha badayal amilin, alangkah beruntungnya badai, barang-barang dagangan orang yang beramal. Atyaba munajati munadamatul muhibbin, alangkah indahnya munajat, berbisiknya munadamah. Munadamah itu asalnya dari nadama. Nadama itu asal maknanya di syair-syair itu teman minum dulu, teman jahiliyah itu sering disebut syair nadama. Nadama itu teman minum khamr. Tapi maksudnya itu di syair sufi, kalau ada nadama itu maksudnya ya khamr mereka itu bukan khamr yang haram. Khamrnya para sufi itu kecintaan pada Allah dan Rasulnya SAW. Sehingga mereka mabuk dalam kecintaan sufi. Mabuknya orang yang ya waliyatu bila orang yang minum khamr itu mabuk juga, tapi jurusannya lain. Ya waliyatu bila munadamah, alangkah atiab, alangkah indahnya munajat, munadamatul muhibbin, bisik-bisiknya. Karena munajat, jadi munajat itu arti aslinya itu berbisik. Kita munajat itu asal maknanya munajat itu berbisik kepada Allah. Ibaratnya kepada kekasih, dua kekasih itu berbisik, ya. Berbisik. Indahnya munajat, bisikan-bisikan munadamah, omongan dari orang-orang yang menemani daripada khamr yang kecintaan tadi, muhibbin dari para pecinta. Wa ma'anfa'at jua' pada tayyib, alangkah bermanfaatnya laparnya perut atau hati orang-orang yang taat, asal hati yang berpuasa. Kalau kita sebagaimana dikatakan innal abda idza kana na'iman, hamba itu kalau tidur wa jai'an, sedangkan hamba itu dalam keadaan lapar, ji'anun haraba minhu syaitan, maka syaitan lari dari dia dalam keadaan lapar. Dan kalau musaibilun, kalau dia dalam keadaan terjaga, wa syab'an, dalam keadaan kenyang, jarah minhu syaitan majratan, maka syaitan berjalan di tubuhnya seperti aliran darah. Maka kalau dia kena na'iman, lantas bagaimana kalau dia itu tidur? Sebaliknya, orang tidur dalam keadaan lapar, dia orang tidur dalam keadaan lapar, dia setan itu gak bisa masuk. Kenapa? Ini berdasarkan hadis Nabi bahwa setan itu Rasulullah SAW bersabda, setan itu majra yajri min adam majratan, berlaku di tubuh manusia ini seperti aliran darah. Maka persempitlah aliran darahnya dengan rasa lapar, kata beliau. Maka orang yang tidur dalam rasa lapar, setan pun takut. Tapi sebaliknya orang terjaga dalam keadaan kenyang, setan tidak takut. Bagaimana tidurnya orang yang lalai? Bangunnya saja orang yang kenyang, setan tidak takut. Bagaimana tidurnya orang yang kenyang? Sangat tidurnya orang yang lapar, setan saja tidak berani. Fanduru abi ila barakatuh. Perhatikan oleh saudaraku kepada keberkahan rasa lapar, pada fi'il insan, dan kemanfaatan rasa lapar tadi bagi manusia. Kaifa yafiru min syaitan, bagaimana lari syaitan itu dari orang yang lapar tadi. Kama hukian ba'di sada, orang puasa tadi sebenarnya dihikayatkan di sebagian para sada, para pembesar. Anak-anak yang sudah masjid, suatu kali sebagian pembesar para ulama itu berjalan ke masjid. Kalau ada rajulan, maka ulama tadi melihat seorang yusolli fil masjid, sedang sholat dalam masjid. Rajulan na'iman, ada seorang yang tidur ala babil masjid, di pintu masjid. Wa syaitan qa'iman yatahassar wa yatahayyar, sedangkan syaitan dalam keadaan berdiri
dalam keadaan sedih dan bingung. Jadi ada satu orang tidur di pintu masjid, setan mau masuk, ragu-ragu, dia bingung dan dia sedih. Walau rajul soleh, maka orang soleh tadi yang mungkin kasih Allah bukakan mata batinnya sehingga melihat setan tadi, mali araka qaiman hairan mutahasiran. Kenapa ya setan? Saya lihat kamu ini berdiri dalam keadaan bingung dan sedih. Kalau ini Nabi atas masjid, rajulan qaiman yusalli. Di masjid ini ada orang sedang berdiri sholat. Ulama Hamad Tadarukul alaih. Setiap kali saya kepingin untuk masuk pada orang itu, kepada masjid ini, saya kepingin menyesatkan orang ini, usbiruhan sholatnya, saya kepingin menyibukkan orang ini dari sholatnya, mana ani nafas dan naim, maka mencegah saya nafasnya orang yang tidur ini, mencegah saya nafasnya orang yang tidur. Ya. Ada di babi masjid yang ada di pintu masjid. Wallahi daru anfasi shadiqin, maka demi Allah, atau falillahi, maka hanya milik Allah lah. Daru anfasi shadiqin, keindahan tarikan nafas orang-orang yang benar-benar jujur hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kaifa tahrusul qulub wal ajsad min syaitan. Bagaimana tarikan nafas tadi menjaga hati dan jasad kita daripada tipu daya setan. Wala tasilu ilaiha wala taqdum alaiha. Sehingga dengan berkat nafasnya orang yang tidur, pada orang yang tidur itu ulama dan dengan nafasnya saja bisa mengusir setan. Itu berkat nafasnya orang-orang yang shadiqin, yang jujur muamalahnya dengan Allah SWT sungguh-sungguh. Mudah kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Ikhwani, undur berkat taat wasbabiha. Perhatikan keberkahan ketaatan dan sebab-sebabnya pun ala halal. Dan kamu berada pada kewaspadaan, inal ghaflah, daripada kelalaian, wa afatiyah, dan penyakit-penyakitnya daripada kelalaian. Fakih pada yang sholat wa fisiyam Ramadan qiyamih. Bagaimana seorang hamba itu tidak, yang lalai itu tidak tertarik pada keberkahan daripada sholat dan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Yang berkata seorang syarif, tukar beruntung bagaimana seorang itu tidak merasa sedih atas bulan yang di situ dikafar dosa-dosa bagi hamba. Wa azami, oke berarti ala syarif Allah bi'ilmul amilin. Bagaimana seorang itu tidak menangis atas bulan yang dilipat gandakan padanya pahala orang yang beramal. Fursat ikhtirami, dan di situ ada kesempatan untuk dia meraih daripada berlipat gandaan amal itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu dengan tertib daripada bacaannya yang terjadi sejarah. نفعل الله إليكم هذا المرتبة وجعلنا أهلها وجعلنا محفوظين من فتن الشيطان، من غرور الشيطان، من غرور النفس، من أعداء الدنيا. ولا الدنيا بلغنا مرتبة الاجتماع بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنا الوجه الصبي وراضي عنه وارضي عنه وأرضى عن والدينا واغنهم عنا، ولو من رضانا يا رب ما يسرهم وكلنا من أمر ما يجيبهم. اجعلنا محل النظام بالعبادة، مع النظام في الصدق، مع النظام بالليلة، مع النظام في العمل، مع النظام من حيث ما كان على من عبادة، من تقوى، من شهادة، وتقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبلغنا أمانينا في هذا الشهر، ولا تعجبنا عن رؤيا فضله ولا رؤيا بركته ولا عن رؤيا ما يتناسى فيه ولا ألا ما نحشو لأهليه. واجعلنا من أهله الذين قاموا به وحفظوا وذكرتهم واجعلهم كما حدث. اللهم اجعلهم كما تجمع علينا وجعل قائمين به أجل القيام. اللهم اجعلنا واجعل قائمين في أجل القيام أفضل علينا وأفضل علينا وأفضل علينا وأفضل ما فضل على فيما يتجلى من كنوزه، من خيرات، من مواهبه، من عطايا، من ليلة بدره، ومن المغرمين بجائزة بيتك. اللهم من النار جعل أهل إذكك وفضل فيما باع هذا الشهر فيما بيت الأمور، وجعل مصروف الطاعات، وجعل اتفاقنا إليك ومعونا في أمورك في أمور كل عليك، ولا تجعل اتفاقنا ارتباطنا الى الدنيا ولا الى شيء من مظاهرها ولا الغفله ولا الى الغفله. اجعلنا معك حاضرين في كل ظاهر باطنا حتى تصل درجه المراقبه معك، ونكون معك دائما في كل حال. اسال معنا ولا تخلفنا ولا تغلبنا ولا تؤخرنا. اعطنا من كل ما اعطيت من قبلنا خصوصا شيوخنا الكرام ورجلنا عليهم وتسد اليهم وفضت عليهم وخلق عليهم من خلائك
الجزيلة الإنعام أفضل علينا ومن تلك الخلق البسنا أفضل من تلك الخلق البسنا إياه وجعلنا متنا اللهم بما تعتهم به لذوق الصوم وذوق قربه وذوق محبته وذوق حسنه وما فيه وما تجرى فيه من خلق في فم الصائم وبعد ما قبله من أكرمت من أحببته من توليت وممن توليت تولنا اللهم في تلك الولاية وجعلنا وما تضيع لنا فيه نفس من الأنفاس ولا قد من الأوقات ولا سن ساعات ولا يوم من الأيام ولا ليل من الأيام وجعلنا أجمل يا رب ننطلق فيه بالقيام ونعتذ به بالصلاة ونعتذ به بالقرآن ونتمتع به بالقيام بالقرب والكرم العلم وما شاء ذلك نتمتع به يقدم في يوم الثقل وقدم من الكسل وجعل عادة في سائر أيامنا أنت الذي يستجيب الدعوات أنت الذي تعجز الرغبات وأنت الذي تعطي الأمنيات أعطي لهم أمانينا واجعل أوليتنا سبلية وارفعنا على درجات من درجات القرب وخير البرية به خير وعلى خير يسير معنوي على منافق وقدر على منافق سبحان الله الحمد لله الفاتحة يا ربنا أنت ربنا بأن نبت ربنا أنت ربنا ونوزن كل يوم وانصر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة وغيرتنا وصفا والمسلمين أجمعين ربي اشكر فضلا وجودا منا بإحسان المصطفى الرسول نرى بكل سور صلى وسلم عليه أن الحمد وآله وصحبه إذا نغزل والحمد لله الذي وكان ولنبي من وعمل في الطريق ورحمة بما طيب وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقال ولا يعيش ونتوكل ما نتوكل ونصبر ونتوب إليك وسلم المسلمين وعلى أمر المسلمين وفضل المسلمين وضمن سوقنا إن شاء الله مصائب الدنيا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وبارك وسلم.